see what's inside with my uncle. A chicken? Ambot lang sa ni. Ambot lang unsa ni ka karon. Cook. Ikaw. Good. Ikaw na Mr. Milk. Ambot lang sa na diha. Diri. Breadcrumbs. Ito rito. Mga gulay. Wait lang siya mga gulay. Okay. Then, sa ubos. Mix. Juicy corn dog. French fries. Open og ayo. Salap pa. Hot dog. Mga manok. Mga pagkaon kabalo ka. Watermelon. Next time. Thank you for watching, guys. Go to the next store. Yeah, I like your hat. I like you more. Ayo, ana ba? Okay. Next time, guys, let's check what's in the pantry. Okay. Mga cans, mga sauce, gatas, mga kanya-ano, oil o ketchup, o ganda na putong na. At mga bottles, cans, ganito na, hanggang I-voice over lang dahil nato iyo. Kay, ano, dili madunggan naman ito yung hinay. noodles. Who is this? Johnny. Milo. So, makauna na kaglanlan na? Johnny. Milk. May sa ubos at sana. Mana? Na po ang oven. Okay. Oven. That's it, guys. So that's it, guys. Nawala kay Kuya Jaire. Nawala ka ni Kuya Jaire.